रिक्वेस्ट आया है माननीय मोहन चरण मांझी जी, मेरी मित्र और उड़ीसा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी ओर से हमारी पुरी का सांसद मेरी मित्र संबित पात्र जी का हाथ से मैं और मुख्य सचिव इस चिट्ठी को स्वीकार कर रहा हूं। और मैंने जब इस्कॉन में गया था मायापुर, तब इस्कॉन का दीघा में जो एक हमारी वहाँ जो बनाया था पिछले सरकार, उसको जो पूजा पाठ और मेंटेन सब इस्कॉन का हाथ में ही है। उस दिन मैं वहाँ डिस्कशन भी किया था, वहाँ राधारमन जी भी थे। जो धाम लिख के किया गया है, ये सनातन संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति से ठीक नहीं हुआ है। आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिटेल्स में पेपर देख लिया। इसमें जो पश्चिम बंगाल का पिछले सरकार उसको अनुमोदन दिया था, उसमें था श्री श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर, सरकार का रुपया में बनाया। वो टेक्निकली कल्चरल सेंटर का नाम में वो बनाया और धाम का शब्द इंसर्ट कर दिया था। मैं आज मुख्यमंत्री जी को जो चिट्ठी वो स्वीकार कर रहा हूँ, तुरंत वहाँ से धाम शब्दों को हम लोग निकाल देगा और वहाँ कल्चरल सेंटर का कॉम्प्लेक्स रहेगा। उनके अंदर जो भगवान है, उनका पूजा पाठ, हमारी मंदिर का जो रीति नीति, हमारी जी सनातन का संस्कृति है, उसको मानते हुए श्री जगन्नाथ टेम्पल, उनका पूजा पाठ और भगवान का जो हमारी जो नियम है वो मान के होगा। और पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो सरकारी जो रेजुलेशन में है, क्लियर है, जो कल्चरल सेंटर, वहाँ से धाम शब्दों को हम लोग निकल रहा है। और पूरी माननीय सांसद संबित पात्र जी के आज के আমাদের সচিবালয়ে পাঠিয়েছিলেন। উনি চিঠিতে বলেছেন যে ওখানে জগন্নাথ দেবের পূজা পাঠ মন্দির সব চলুক, হাজার হাজার মন্দির হোক, সবাই চান, আমিও চাই। কিন্তু ওই ধাম শব্দটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা নিয়ে বিতর্ক অনেক আগেই ছিল। আমরা মাননীয় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর এই যে প্রস্তাব, তাকে গ্রহণ করে ওই ক্যাম্পাস থেকে ধাম শব্দটাকে আমরা প্রত্যাহার করছি, সরিয়ে দিচ্ছি। পুরো কমপ্লেক্সটার নামই হবে শ্রী শ্রী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। যেহেতু ওটাতেই ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ্যাল রয়েছে, হিটকো টেন্ডার রয়েছে, সরকারি অর্থ রয়েছে। আর যেখানে ঠাকুরের পুজো পাঠ হয়, সেই স্থাপত্য সেটা মন্দির নামেই পরিচিত হবে, শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির হিসেবে। এবং সম্পূর্ণ পূজা পাঠ আমাদের সনাতন সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং প্রভু জগন্নাথ দেবের পূজা পাঠের যে পরম্পরা রয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, সেই মেনেই আমরা করব। ধাম শব্দটি আমরা ওই ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করলাম। মাননীয় মুখ্য সচিব প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এই সংক্রান্ত জানাবেন এবং যে পরিচালনের ট্রাস্ট কমিটি করা হয়েছে তাকেও আমরা আগামী দুদিনের মধ্যে সরকারিভাবে জানিয়ে দেব এবং আমাদের ওয়েবসাইটেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিয়ে দেব। এটাই ছিল আমাদের আজকে ছোট্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, আমাদের মিডিয়া ইভেন্ট কার্যক্রম। আমি সম্বিত পাত্রজিকে আর আটকাবো না, ওনার ফ্লাইট আছে, উনি আজকেই ফিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের তার যে প্রস্তাব আমরা সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছি জানাবেন। আমি সবাইকে আরেকবার নমস্কার এবং জয় জগন্নাথ বলে